ke woni hale no ke ni pok malu aro tam malu bakale Microsoft Word so wa menya ni malu bakale header insert header da footer wili mira pok save for header da footer te phani clear di le so malu wili no so ke ni pok review che bo bakale insert tab you know bakale header footer page number from awole group khai bu ne mira pemila ko header ba kila header pemila ko footer ba kila footer ba ko panu ba create ni ta ti phani mira pe save ni ma no dale pe save ni dale pe save header footer ni mim na du le ni alla kila la ba mim mara ba rule plan ni ba ko ba du ke ro letter head footer ti phani mi pa we khame tap no ra kha le tap bi ta ma ba khu ma no read no so we pepe do peli ni we pamalu video tamalu ni wili li ni o pepe no so can ni pamalu aram na le page number so pepe ni peti mi page number pepe ni 5 4 no bam lu we can ni mse bakamalu page number che bo so we bam lu ko pa ma page number le peti nya la da we pe mi ko document ni we 1 minute 2 2 minute 3 ke he jan ni mo no so click insert tab we click page number so mira block ta lo pe le pe block ta lo khom nya ni block ta lo pa ta lo pe le pa ke era pa le legally pho khu a pe pa legally pho la no so we ye lo ko le je ya no khom nya ni ye lo ko dd ပုံစံ ni ye click lo no ke pe click lo mira page 1 dia no page 1 pe click lo close here and footer so pe ni page 1 li so page 1 mira pepe pe chalo anda chalo sorry pepe na ye ka ma chila che wo page ye view ni so pepe ni cursor bu ni lo le phola ni ya so lo le phola page 1 na one page na level page pe kwari comment ni pe kwali mi ni pe chalo anda ni we have aro author the page mo no so page 2 dia so na ko ponu ta ta klo le we na ko ponu document file we ta ta klo di phani mi wi ni na cholo anda ni he aro author ko bi so he author ko bi ni automatic patinya na le page 3 ya ni no so ra ka ni page number yu pho la pa ma ya ni lo mo no we patalo le we kha kho ba so clear yu pho la no we bakale insert tab we page number the page ni format page number ni da pa je le na ma ti si ko la format page so da format page mi da we na lo ko je le pe ni ku tha na lo ko abcd ya na lo ko je ya no so ne da sa da pe le pe ni target ti pha ni o lo no da kha do pe me te ma yi che phu so da we pe to lo chu mu da khai ba o na pe me chu mu de pe lo ko pa ta lo pe le pa ni ya mi da pe ko pe ni cho la an ni ke da lo mo no we pa na po lo mo no da ti pha ni rồi đã khai có page number rồi we sorry okay cái qua chế bố nào we có nhà we page number giờ tôi lưu lucky we giờ tôi lưu chỗ đã kí khám mà nó we bấm mà lưu chỗ đã kí khám mà bấm mà lưu page number bấm mà có nhà bấm mà sao đó phải lấy qua bấm mà ra tí lo mà nó đã khai phải tiếp ya bấm cái đủ ở đó page number này cái đi đi là đã lo nó w nhân na pole nhân na pole we tu na tu na pa thwe si ko mo no ye mu la le tu na pa thwe si ko lo no ta mu no